దేవుని మహాకృపను బట్టి దేవుడు మనల్ని ప్రేమించి మరొక శుభదినం దేవుని వాక్యాన్ని వినే తరుణం ప్రభువు మనకు ప్రసాదింపజేసిన ఆ కారణము చేత జీవము గల దేవుని వాక్యములో నుండి కొన్ని విషయాలు ధ్యానం చేద్దాం. రాజుల మొదటి గ్రంథం 2వ అధ్యాయం మొదటి వచనం. കർത്താവ് നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു അവസരം നൽകിയതിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്ക് ആധാരമായും രാജാക്കന്മാരുടെ 1-ാം പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാം വാക്യം നാം വായിക്കാം. దావీదునకు మరణకాలము సమీపింపగా అతడు తన కుమారుడైన సొలొమోనునకు ఈలాగు ఆజ్ఞ ఇచ్చెను. ദാവീദിന് മരണകാലം അടുത്തപ്പോൾ അവൻ തന്റെ മകനായ സൊലൊമോനോട് കൽപ്പിച്ചത് എന്തെന്നാൽ, వీడియో సరిగా తిప్పండి బ్రదర్ జయసింగ్ గారు. ഈ പൊസിഷന് ఓకే ఓకే. దేవుని వాక్యాన్ని చదువుకున్న వాక్య భాగములో నుండి దేవుడు మనతో మాట్లాడునట్లు ప్రార్థన చేద్దాం. നാം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ വായിച്ച് വേദഭാഗത്തിൽ നിന്നും കർത്താവ് നമ്മോട് സംസാരിക്കുവാൻ നാം പ്രാർത്ഥിക്കാം. కృపా సత్య సంపూర్ణుడవైన మా దేవ, అనురాగ వాత్సల్యములు గల మా ప్రభువా, మీకు స్తోత్రం. കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, ഞങ്ങളെ അളകൂടാതെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ കർത്താവെ, അങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. మమ్మను మీరెంతో ఎక్కువగా ప్రేమించి మిమ్మును సేవించి మ్రొక్కి కొనియాడి గణపరచగలుగునట్లు మీరు చేసిన ప్రతి సహాయము కొరకు స్తోత్రము చెల్లిస్తున్నాం. ഞങ്ങളെ ധാരാളമായി സ്നേഹിച്ച് ഞങ്ങളെ ദയയും കൃപയും നിറച്ച് അത്ഭുതമായി നടത്തിവരുന്ന വിധങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്നു. మీ దివ్య లేఖనములో నుండి కొన్ని అమూల్యమైన సంగతులను మేము ధ్యానము చేయనంటుండగా మా వ్యక్తిగత భక్తి జీవితానికి అవసరమైన సంగతులు నేర్పించమని కోరుచు, അങ്ങയുടെ വചനത്തിൽ നിന്നും ചിന്തിക്കുവാനിരിക്കുമ്പോൾ ഈ വചനഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ആത്മീകമായി വിലയേറിയ ചിന്തകളെ തരണമെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് మా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామమున వేడుచున్నాము తండ్రి. ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തു നാമത്തിൽ കേൾക്കുന്ന പിതാവേ, ఆమేన్. ఆమేన్. ప్రభునందు ప్రియులారా, మనం చదువుకున్న వచన భాగంలో సొలొమోనుకు తండ్రి అయిన దావీదు ఆయన సెలవిచ్చిన ఆజ్ఞ అనేది మనం వింటూ వస్తున్నాం. നാം വായിച്ച വചനഭാഗത്തിൽ ശലോമോനോട് ദാവീദ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് നാം വായിച്ച് ചിന്തിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ఆ వరుసలో లేఖనాలలో నుండి దేవుడు మనకు సెలవిచ్చిన లేదా ఆజ్ఞాపించిన సంగతులను మనము వింటూ వస్తున్నాం. ആ തുടർച്ചയായി കർത്താവ് നമുക്കും പറഞ്ഞു തരുന്ന ആലോചനകളെ കുറിച്ച് നാം ധ്യാനിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ప్రతి సంగతిని మనము జాగ్రత్తగా వింటున్నప్పుడు ఎన్నో అమూల్యమైన సంగతులు, మన వ్యక్తిగత భక్తి జీవితానికి ఉపయోగకరమైన విషయాలు నేర్చుకుంటూ వస్తున్నాం. ഓരോ കാര്യങ്ങളെയും നാം ഓരോന്നായി എടുത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലെ ആത്മീയമായ സത്യങ്ങളെ കർത്താവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നാം പഠിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ఆ వరుసలో ఈ దినం కూడా కొన్ని సంగతులు తేటగా మనం విందాం. ആ തുടർച്ചയിൽ ഒരു ചില കാര്യങ്ങളെ കൂടെ ഇന്ന് നാം കേൾക്കാം. రోమిలకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయం మొదటి వచనం. റോമാലേഖനം 12-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാം വാക്യം, పరిశుద్ధమును దేవునికి అనుకూలమునైన సజీవ యాగముగా మీ శరీరములను ఆయనకు సమర్పించుడి అని వ్రాయబడి ఉంది. നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയുമുള്ള ദൈവത്തിന് പ്രസാദമായ യാഗമായി സമർപ്പിക്കുവൻ എന്ന് വായിക്കുന്നു. మనం విన్నాం, సహచరుల పట్ల, సహోదరుల పట్ల సాటి అయిన సహాయము పట్ల మనం ఎలా ఉండాలో విన్నాం. നാം സമൂഹത്തിലും
നമ്മുടെ സമുദായത്തിലും സഭകളിലും നാം എങ്ങനെയുള്ളവരായി ഇരിക്കണമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ നാം പഠിച്ചു. అలాగుననే ఇతరులకు ఇచ్చే విషయం, ధర్మము విషయములో, పాలిచ్చే విషయములో, ఔదార్యమును చూపించే విషయములో, ఇచ్చే విషయములో, ధర్మము చేసే విషయములో మనము ఎలాగున ఉండాలో విన్నాం. അത് മാത്രമല്ല, മറ്റുള്ളവർക്ക് ധർമ്മം ചെയ്യുന്നത്, കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഉദാരത്വമായി ഔദാരികമായി കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെയും നാം വിവരമായി കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ പഠിച്ചു. అయితే ఈరోజు మరికొన్ని విషయాలు జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. എങ്കിലും ഇന്ന് ചില കാര്യങ്ങളെ നാം തുടർന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് പ്രയോജനമായി ചിന്തിക്കാം. ఈ రోమా పత్రిక 12:1 ఆయనకు సమర్పించుకొనుడి, సమర్పించుకొనుడి అనే విషయాన్ని మనం చూస్తున్నాం. ഈ റോമാലേഖനം 12-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യത്തിൽ സമർപ്പിക്കുവൻ എന്ന് അവിടെ വായിക്കുന്നു. సమర్పించుకోవాలి. നാം ఎవరికి? സമർപ്പിക്കും. పరిశుద్ధమును దేవునికి అనుకూలమునైన సజీవ యాగముగా మీ శరీరములను ఆయనకు సమర్పించుడి అని చెప్పాడు. നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിനും പ്രസാദമുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിക്കുക എന്ന് വായിക്കുന്നു. సమర్పణ అంటే దేవుడు సంతోషించేటట్లు ఉండాలి కానీ దేవుడు త్రోసివేసేటట్లుగా ఉండకూడదు. സമർപ്പണം എന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കർത്താവ് പ്രസാദിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സമർപ്പണമായി ഇരിക്കണം, അല്ലാതെ ദൈവത്തിന് കോപമുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സമർപ്പണമായി ഇരിക്കുവാൻ പാടില്ല. ఎప్పుడైతే దేవునికి అనుకూలమైన సజీవ యాగముగా మనము సమర్పించుకుంటామో అప్పుడు ఆయన ఆనందించి సంతోషిస్తాడు. എപ്പോൾ നാം ദൈവത്തിന് അനുകൂലമായ പ്രയോജനമുള്ള ഒരു യാഗമായി നമ്മെ സമർപ്പിക്കുന്നു, അപ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മേൽ సంతోషముండాகும். కనుక ఈ విషయాన్ని మీరు జాగ్రత్తగా ఆలోచన చేసి దేవునికి అనుకూలంగా ఉండాలి. మనం దేవునికి అనుకూలంగా, లోకానికి, పాపానికి, సాతానుకు, శరీరానికి కాదు మనం అనుకూలంగా ఉండాల్సింది, దేవునికి అనుకూలంగా ఉండాలి. അതുകൊണ്ട് നാം ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് അനുകൂലമുള്ളവരായി, ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവരായി, നമ്മുടെ ശരീരത്തിനല്ല ദൈവത്തെ പ്രസാദിക്കുന്നവരായി ജീവിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാകുന്നു. ఎవరైతే దేవునికి అనుకూలంగా ఉన్నారో అట్టి వారిని ఆయన ఆదుకుంటాడు, ఆదరిస్తాడు, ఆశ్రయమిస్తాడు, ఆనందమిస్తాడు, అవసరతలు తీరుస్తాడు, అండగా ఉంటాడు. ആരെല്ലാം അതുപോലെ തങ്ങളെ സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അവർക്ക് കർത്താവ് ആശ്രയം, അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നു, അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെ നൽകുന്നു, അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നു, അവരോട് കൂടെ കർത്താവ് ഇരിക്കുന്നു. ఆయనకు సమర్పించుకున్న వారు చేయవలసిన పనులు కొన్ని ఉన్నాయి. അങ്ങനെ കർത്താവിനായി തങ്ങളെ സമർപ്പിച്ചവർ ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തികൾ ഒരു ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. ఏంటి అనంటే എന്തെല്ലാം എന്ന് വെച്ചാൽ హెబ్రీ పత్రిక 13వ అధ్యాయం 15వ వచనం. ఎబ్రాయ లేఖనం 13ాం అధ్యాయത്തിന്റെ 15వ వాక్యం. అక్కడ ఏమనుందంటే మనము దేవునికి ఎల్లప్పుడూ స్తుతియాగము చేయవలెను అనున్నది. അവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രയാഗം അർപ്പിക്കണം എന്ന് വായിക്കുന്നു. 13ന്റെ 15. సమర్పించుకున్న వారు చేయాల్సినటువంటి పని ఏంటంటే ఆయనకు స్తుతియాగము చేయాలి. സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടവർ ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാമത്തെ പണി കർത്താവിന് സ്തോത്രയാഗം അർപ്പിക്കണമെന്ന് വായിക്കുന്നു. అది దేవునికి అనుకూలం, ఆయనకి ఇష్టమైన కార్యం. അത് കർത്താവിന് പ്രസാദമുള്ള കാര്യം, കർത്താവ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാകുന്നു. దేవుడు ఏమై ఉన్నాడో, ఆయన గుణగణాలు ఏమిటో, ఆయన గొప్పతనం ఏమిటో, ఆయన ఔన్నత్యం ఏమిటో, ఇవన్నీ మనం ఎరిగి ఎల్లప్పుడూ ఆయనకు స్తుతి యాగము చెయ్యాలి.
കർത്താവ് എങ്ങനെയുള്ളവൻ, കർത്താവിന്റെ പ്രവർത്തികൾ, കർത്താവിന്റെ നന്മകളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് ധാരാളമായി സ്തോത്ര യാഗങ്ങൾ അർപ്പിക്കണം. మరి ఎంతమంది ఎల్లప్పుడూ దేవుణ్ణి స్తుతించేవారుగా ఉన్నారు? మనం పరీక్ష చేసుకుంటే అప్పుడప్పుడు స్తుతించే వారంగా ఉన్నామే గాని ఎల్లప్పుడూ ప్రభువును స్తుతించే వారంగా లేము. കർത്താവിനെ നാം എങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പോഴപ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരിക്കൽ സ്തുതിക്കുന്നത് പോലുള്ള അനുഭവം ഇരിക്കുന്നതല്ലാതെ എപ്പോഴും കർത്താവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന അനുഭవం നമുക്ക് ഇല്ല. ఎల్లప్పుడూ అనే మాటలో సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు, సంతోషంగా లేనప్పుడు, అన్నీ కలిగి ఉన్నప్పుడు, ఏమీ లేనప్పుడు, అన్ని విషయాలలో ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నా దేవుణ్ణి స్తుతించాలి. ఇది మనం మర్చిపోకూడదు. എപ്പോഴും എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് സന്തോഷമായിരിക്കുമ്പോഴും സങ്കടമായിരിക്കുമ്പോഴും എല്ലാം സമ്പൂർണമായിരിക്കുമ്പോഴും ഒന്നും ഇല്ലാതെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്തിലും നാം കർത്താവിൽ സന്തോഷിക്കണം. ఎప్పుడైతే మన శరీరాలను ఆయనకు సజీవ యాగంగా సమర్పించుకున్నామో, ఇక సమర్పించుకున్న నాట నుండి ఎల్లప్పుడూ ఆయనను స్తుతించేవారుగానే ఉంటారు. എപ്പോൾ നാം കർത്താവിനെ നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുന്നുവോ ആ നാൾ മുതൽ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. ఎందుకంటే స్తుతి చేయుట యథార్థవంతులకు శోభస్కరము. എന്ന് വെച്ചാൽ സ്തോത്രയാഗം ചെയ്യുന്നത് വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ഉചിതമായ കാര്യമെന്ന് വായിക്കുന്നു. స్తుతించుట మంచిది, స్తోత్రగానము చేయుట ఒప్పిదము అని అన్నాడు. സ്തുതിക്കുന്നത് നല്ലത്, സ്തോത്രയാഗം പറയുന്നത് കർത്താവിന് പ്രസാദമുള്ള കാര്യമെന്ന് അവിടെ വായിക്കുന്നു. కనుక ప్రతి ఒక్కరూ స్తుతి యాగము చేసేవారుగా ఉండాలి. അതുകൊണ്ട് ഏവരും സ്തോത്രയാഗം ചെയ്യുന്നവരായി ഇരിക്കണം. పొందిన మేలును బట్టి, పొందిన ఉపకారమును బట్టి, దేవుడిచ్చిన ఏ పరిస్థితిని బట్టైనా దేవుణ్ణి మనము స్తుతించాలి, నిందించకూడదు. നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നന്മകളെ ഓർത്ത്, നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളെ ഓർത്തും കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാകുന്നു. కనుక ఒకటి, సమర్పణ చేసుకున్న వాళ్ళు ఎల్లప్పుడూ స్తుతియాగము చేయాలి. ഒന്നാമതായി സമർപ്പണം ചെയ്തവർ എപ്പോഴും സ്തോത്രയാഗം അർപ്പിക്കണം. రెండవది, మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయం 44వ వచనం. മత్తയി സുവിശേഷം 5ാം അധ്യായത്തിന്റെ 44ാം വാക്യം. అక్కడ ఏమనుంది? അവിടെ നാം വായിക്കുമ്പോൾ, అలాగే లూకా రాసిన సువార్త 6వ అధ్యాయం 28వ వచనం. മാത്രമല്ല ലൂക്കാ സുവിശേഷം 6:28. అక్కడ మీ పరలోకమందున్న మీ తండ్రికి కుమారులై ఉండునట్లు మీ శత్రువులను ప్రేమించుడి, మిమ్మును హింసించు వారి కొరకు ప్రార్థన చేయుడి అని చెప్పాడు. നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിപ്പിൻ, നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ അവിടെ നാം കർത്താവ് പറയുന്നത് വായിക്കുന്നു. చూడండి, శత్రువులను ప్రేమించాలి. ఏమండి? ఇది దేవుని ఆజ్ఞగా భావించి శత్రువులను ప్రేమిస్తారా? శత్రువుల పైన పగబడతారా? നാം ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ അല്ല ശത്രുക്കളെ വിരോധിക്കുന്നുവോ? ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കണമെന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനയായിരിക്കുന്നു. కనుక శత్రువులు అనేవారు మనకు ఎప్పుడూ కీడు చేయాలనే చూస్తుంటారు. అయినా మనము ప్రేమించే మనసు మనము కలిగి ఉండాలి. ശത്രു എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി നമുക്ക് എപ്പോഴും ദ്രോഹം ചെയ്യുവാൻ, നമുക്ക് തിന്മ ചെയ്യുവാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ നാം നന്മ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കണം എന്ന് അറിയുന്നു. పొరుగు వారిని, సాటి వారిని, ఇంట్లో వారిని ప్రేమించలేని మనం ఇక శత్రువుని ప్రేమించగలమా అన్న ప్రశ్న రావచ్చు. നാം ദുഃഖപ്പെടുത്തുന്നവരെയും കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവരെയും സ്നേഹിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് കേട്ടാൽ അത് കഷ്ടമായ ഒരു കാര്യം. అలా ప్రేమిస్తేనే పరలోకపు తండ్రికి కుమారులం అవుతాం. അങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചാൽ നാം പരലോകത്തിനുണ്ട് പിതാവിന്റെ മക്കളായി മാറുന്നു. అలాగే మిమ్మును హింసించు వారి కొరకు ప్రార్థన చేయుడి అని చెప్పాడు. മാത്രമല്ല നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ എന്ന് വായിക്കുന്നു. దేవుని వాక్యములో
మనము ఈ రెండు పనులు చేసినప్పుడు మన దేవుడు మనలను విడిచిపెట్టక నడిపించేవాడుగా ఉన్నాడు. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നാം ചെയ്യുമ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മെ വിടുവിച്ച് നടത്തുന്ന ദൈവമായിരിക്കുന്നു. శత్రువులను ప్రేమించలేరు, హింసించు వారి కొరకు ప్రార్థన చేయలేరు. ശത്രുവെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല, ഉപദ്രവിക്കുന്ന വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതുമില്ല. ఈ రెండు పనులు చేసిన వాడు మన ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെയും ചെയ്തത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ. అలాగునని స్టెఫను శత్రువులను ప్రేమించాడు, హింసించు వారి కొరకు ప్రార్థించాడు. അതുപോലെ തന്നെ സ്തേഫാനോസ് തന്നെ ഉപദ്രവിച്ച ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. മാത്രമല്ല അവർക്ക് വേണ്ടി കർത്താവിനോട് സംസാരിച്ചു. మూడవదిగా చూస్తే క్రొత్త నిబంధనలో దావీదు కూడా ప్రేమించాడని చెప్పొచ్చు. മൂന്നാമതായി നാം പറയുമെങ്കിൽ ദാവീദും കൂടെ തന്റെ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നാം കാണുന്നു. కానీ ఈరోజు ఎంతమంది ఉన్నారు శత్రువులను ప్రేమించేవారు? ఎంతమంది ఉన్నారు హింసించే వారి కొరకు ప్రార్థించేవారు? ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നതും ഉപദ്രവപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതുമായ ജനങ്ങൾ എത്ര പേർ ഉണ്ടെന്ന് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായ കാര്യമാകുന്നു. కనుక ప్రతి ఒక్కరం లేఖనాల వాస్తవిక సత్యాలు అర్థం చేసుకుని ప్రభుకెంతో మహిమకరంగా జీవించవలసిన వారు. അതുകൊണ്ട് നാം ഓരോരുത്തരും ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ വാസ്തവ സത്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊണ്ടുവരുന്നതായി ജീവിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാകുന്നു. ఒకటి సమర్పించుకోవాలి, 2 స్తుతియాగము చేయాలి, 3 ప్రేమించాలి, 4 ప్రార్థించాలి. ഒന്ന് സമർപ്പിക്കണം, രണ്ടാമത് സ്തോത്രയാഗം ചെയ്യണം, മൂന്നാമതായി പ്രാർത്ഥിക്കണം, നാലാമതായി అనుగ్రహించడం. ఈ 4 పనులు మనము చేసినట్లయితే ఈ 4 స్తంభాల మీద నిలబడినవి ఎప్పటికీ స్థిరంగానే ఉంటాయి. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ നാം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് 4 തൂണുകളുടെ മേൽ കട്ടപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വീട്ടിനെ പോലെ എപ്പോഴും സ്ഥിരമായിരിക്കും. ఇంకా ప్రార్థించే మనము పని కూడా చేయాలి. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന మనం നാം നല്ല പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യണം. మత్తయి సువార్త 9:38లోను లూకా 10:2లోను చూస్తాం. മത്തയി സുവിശേഷം 9:38 ലൂക്ക 10:2 ഈ കാര്യങ്ങളെ നാം കാണുന്നു. కోత విస్తారమే గాని పనివారు కొద్ది మందియే అనే మాట చూస్తాం. തോട്ടം വയൽ അത് വിസ്താരമായിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ജോലിക്കാർ കുറവായിരിക്കുന്നു, അതിൽ നാം പ്രവർത്തിക്കണം. కాబట్టి కోత యజమానుని తన కోతకు పనివారిని పంపుడని వేడుకొనుడి. തോട്ടം അത് യജമാനന് സ്വന്തമായതാകുന്നു. അവിടെ ജോലി ചെയ്യുവാൻ വേലക്കാരെ അയക്കുവാൻ വേണ്ടി യജമാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. కోత యజమానుని తన కోతకు పనివారిని పంప వేడుకునేవారుగా ఉండాలి. పని విస్తారంగా ఉంది, పని చేసేవారు తక్కువ మంది ఉన్నారు. ఒకవేళ పనికి వచ్చిన సొంత కార్యాలలో నిమగ్నమయ్యారు. అలా కాకుండా దేవుని పనికి వచ్చిన వాళ్ళు దేవుని పని కొరకు జీవించేటట్లుగా మనము ప్రార్థన చేయాలి. ഇവിടെ ജോലിക്ക് ആൾക്കാർ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു. പണിക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അവർ പണിക്ക് വേണ്ടി വരുന്നവർ അവരുടെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങളെ മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതല്ല, വരുന്ന യജമാന്റെ ജോലിയെയും ശരിയായി നിവർത്തിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങിയവരായിരിക്കണം. అయితే ఈ పని జరుగుతూ ఉంటే ఆటంకాలు కూడా కలుగ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు. ఆ ఆటంకాలు చేసే వారి విషయంలో ఎలా ఉండాలో చెప్పాడు రోమాపత్రిక 16:17. നാം ഇങ്ങനെ നല്ല പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുവാൻ നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എതിർപ്പ് കൊണ്ടുവരുന്ന ജനങ്ങളും ചിലർ ഉണ്ടായിരിക്കും. അവരെ കുറിച്ച് വചനം എന്ത് പറയുന്നു? റോമാലേഖനം 16:18 అలాగే
ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 17వ వచనం. അതുപോലെ ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായം 15-ാം വാക്യം. ఈ వచనాలలో ఆటంకములను కలుగజేయు వారిని కనిపెట్టియుండుడి అన్నాడు. അതുപോലെ ഉപദ്രവം പണിക്ക് തടസ്സം ചെയ്യുന്നവരെ കണ്ടുകൊള്ളുവിൻ, സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുവിൻ എന്ന് വായിക്കുന്നു. నిజమే, ఆటంకములు ఎవరైతే కలుగజేస్తా ఉంటారో ఈ ఆటంకాలు కలుగజేసే వారిని మనము కనిపెట్టుకొని ఉండవలసిన వారమై ఉన్నాం. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ നാം കണ്ടുകൊള്ളണം, അവർ മേൽ ദൃഷ്ടി വെക്കണമെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു. మాత్రమే కాదు ప్రభునందు ప్రియులారా, జీవము గల దేవుని వాక్యములు మనం ఇంకా ఏం చేయాలి అని అంటే, బైబిల్ గ్రంథంలో చెప్పబడిన వాస్తవిక సత్యాన్ని ఎఫెసీ పత్రిక 4:24 നാം ഇന്നും എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യത്തെ വചനത്തിൽ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ എഫേസ്യ ലേഖനം 4:24 വാക്യം, అక్కడున్న దేవుని వాక్యములో నీతియు యథార్థమైన భక్తియు గలవారై దేవుని పోలికగా సృష్టింపబడిన నవీన స్వభావమును ధరించుకొనుడి అన్నాడు. നീതിയിലും ദൈവത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ വിശുദ്ധിയിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട പുതിയ മനുഷ്യനെ ധരിച്ചുകൊള്ളുവിൻ എന്ന് വായിക്കുന്നു. కొలస్సీ పత్రిక 3:10 కూడా ఆ మాట మనం చూస్తాం. കൊലോസ്യ ലേഖനം 3:10 ആ വാക്ക് നാം കാണുന്നുണ്ട്. మరి ఈ లక్షణం మనలో నీతి, యథార్థమైన భక్తి, దేవుని పోలికగా సృష్టించబడ్డాము అని, నవీన స్వభావమును ధరించుకున్నామని ప్రజలు గుర్తించి ప్రభువును వెంబడించున్నట్లుగా మనలను మనము సిద్ధపరచుకోవాలి. ഈ പുതിയ മനുഷ്യനെ ധരിച്ചുകൊണ്ട് നീതിയിലും വിശുദ്ധത്തിലും നാം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ലോകം നമ്മിൽ ഇരിക്കുന്ന പുതിയ മനുഷ്യനെ കാണും. మాత్రమే కాదు, ఇంకా మనం ఎలా ఉండాలో ఇంకొక మాట చెప్తాను. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయం 11వ వచనం 13వ వచనం. അത് മാത്രമല്ല എഫേസ്യ ലേഖനം 6-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 11-ഉം 13-ഉം വാക്യം, మీరు అపవాది తంత్రములను ఎదిరించుటకు శక్తిమంతులగునట్లు దేవుడిచ్చు సర్వాంగ కవచమును ధరించుకునుడి అన్నాడు. അവിടെ കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന സർവായുധ വർഗത്തെ ധരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുവിൻ എന്ന് വായിക്കുന്നു. ప్రియులారా, దేవుడిచ్చే సర్వాంగ కవచం మనము తప్పనిసరిగా ధరించుకొనిన అనుభవాలు. ఎందుకంటే అపవాదిని మనము ఎదిరించే వారం. കർത്താവ് നൽകിയിരിക്കുന്ന സർവായുധ വർഗത്തെ നാം ധരിക്കണം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ശത്രു സാത്താൻ, അപവാദി എന്ന് പറയുന്ന സാത്താൻ നമ്മെ എതിർക്കുവാൻ വരുമ്പോൾ നാം അവനെ എതിർക്കുവാൻ വേണ്ടി നാം അവനെ ధరిക്കണം. ఈ సర్వాంగ కవచం అంటే ఏంటో అక్కడ చాలా వివరంగా చెప్పబడింది కదా. సిద్ధ మనసు అనే జోడు, నీతి అనే మైమరు, సమాధాన సిద్ధ మనసు అనే జోడు, విశ్వాసం అనే డాలు, రక్షణ అనే శిరస్రాణం, ఆత్మ ఖడ్గం, ఇలాగున చాలా సంగతులు అక్కడ వ్రాయబడ్డాయి. ఈ సర్వాంగ కవచాన్ని మనము ధరించుకోవలసిన వారమై ఉన్నాం. ഈ സർവായുധ വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് എന്നുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടെ വ്യക്തമായി നാം തലയിൽ എന്ത്, കയ്യിൽ എന്ത്, നമ്മുടെ മാർബിൾ എന്ത് നാം ധരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വ്യക്തമായി ഈ വചനത്തിൽ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. అప్పుడు దేవుడిచ్చిన శక్తి చేత అపవాదిని మనము జయించగలం, వానిని ఓడించగలం. അപ്പോൾ കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകിയ ബലത്തെ കൊണ്ട് നാം ശത്രുവിനെ എതിർക്കുവാനും അവനെ ഓടിക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. మనము ఈ లోకములో ఉన్నంతసేపు సాతానుడు మనలను శోధిస్తూ పడగొట్టాలని, దేవునికి దూరం చేయాలని వారి ప్రయత్నం వారు చేస్తూనే ఉంటాడు. ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ സാത്താൻ നമ്മെ ശോധിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും ദൈവത്തെ വിട്ട് പിരിക്കണമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അവൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా దేవుని సహాయం మనకున్నప్పుడు మనలను ఎవ్వరూ ఏమీ చేయలేరు. జయ జీవితం మనదే. സാത്താൻ എങ്ങനെ പ്രയത്നം ചെയ്താലും അതിന്റെ നാം വീണു പോകാതെ ജയജീവിതം ചെയ്യുന്നവരായി വിജയകരമായി മുൻപോട്ട് ചെയ്യുന്നവരായി നാം കാണണം. కనుక ప్రతి ఒక్కరూ ఈ సంగతులను ఆలోచన చేయండి. మనము ఎప్పుడైతే ఆయనకు సమర్పించుకున్నామో మనము గొప్ప స్థితి కలిగిన వారం, സമസ്താన్ని ജയിച്ചകലിగిന വാരം అవుతాం. നാം എപ്പോൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി നമ്മെ പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കുന്നു, അപ്പോൾ ఉన్నతമായ స్థితిകളിലും అనుభవങ്ങളിലും നാം ప్రవేశిക്കുന്നవరాయి కర్తావు നമ്മെ మాత్రం. అలాగున ప్రతి ఒక్కరూ దేవునికి లోబడి ఉండి అపవాదిని ఎదిరిస్తే వాడు మీ యొద్ద నుండి పారిపోతాడు అని చెప్పాడు. അങ്ങനെ നാം കർത്താവിന്റെ വാക്കുകളെ അനുസരിച്ച് ശത്രുവിനെ എതിർത്ത് നിന്നാൽ അവൻ നമ്മെ വിട്ട് ദൂരെ ഓടിപ്പോകുമെന്നുള്ള കാര്യം നാം അറിയുന്നു. యాకోబు పత్రిక 4:7లోను, పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక 5:9లోను చెప్పాడు. അതിനെ യാക്കോബ് 4:7 പത്രോസിന്റെ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്നു. పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక 5:9లోను చూస్తాం. ఓకే, పత్రోസിന്റെ 1-ാം ലേഖനം 5-ാം അധ്യായം 9-ാം వాక్యത്തിലും നാം കാണുന്നു. కనుక ప్రతి వ్యక్తి కూడా చేయవలసిన బాధ్యత సమర్పణ చేసుకున్న ప్రతి వ్యక్తి కూడా దేవుని కొరకు సాధనముగా ఉపయోగపడాలి. നാം കർത്താവിന് വേണ്ടി നമ്മെ സമർപ്പിച്ചാൽ ഓരോ വ്യക്തിയും കർത്താവിന് വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ കഴിയും. అలాగున ప్రతి ఒక్కరూ సిద్ధపడవలనని ప్రభు పక్షంగా ప్రేమతో మనవి చేస్తూ ప్రార్థన చేసుకుందాం. അങ്ങനെ തന്നെ ഓരോരുത്തരും ഒരുങ്ങി കർത്താവിനായി പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. അതിനായി നാം പ്രാർത്ഥിക്കാം. మర్చిపోకండి, మన బాధ్యత ఎంత గొప్ప బాధ్యతో. ఆయన ఆజ్ఞాపించినట్లు మనము చేయవలసిన పనులు మనము తప్పకుండా చేయాలి. సొలొమోనుకు ఆజ్ఞాపించినవి, దావీదు ఆజ్ఞాపించిన వాటన్నింటినీ ఆయన నెరవేర్చి గొప్ప రాజు అనిపించుకున్నాడు. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ നാം മനസ്സിലാക്കി ശലോമോൻ പറഞ്ഞതുപോലെ, ദാവീദ് പറഞ്ഞതുപോലെ ശലോമോൻ കേട്ടത് മുഖാന്തരം ഒരു ഉന്നതമായ രാജാവായി മാറിയതുപോലെ കർത്താവ് നമ്മയും ఉన్నత స్థితిകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. కనుక ప్రతి ఒక్కరూ ఇట్టి సత్యాలు గుర్తించి దేవునికి మహిమకరంగా జీవించుట ఎంతైనా ప్రయోజనం. ప్రార్థన చేసుకుందాం. ഈ സത്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നവർ ദൈവത്തിന് പ്രയോജനമുള്ളവരായി ജീവിക്കുന്നത് എത്രയോ അനുഗ്രഹമായ ഒരു കാര്യമാകും. పరిశుద్ధుడవైన మా తండ్రి, మీ ఘననామానికి స్తోత్రములు. പരിശുദ്ധനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ വിലയേറിയ നാമത്തിനായി സ്തോത്രം. మాతో మాట్లాడే ప్రతి సంగతి సందర్భము కొరకై స్తోత్రం. ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കായും ഓരോ സന്ദർഭങ്ങൾക്കായും അങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്നു. అన్ని విషయాలలో మిమ్మును మేము ఘనపరిచి మహిమపరిచేవారుగా మమ్మును మేము సమర్పణ చేసుకుని మిమ్మును స్తుతించున్నట్లు దినదినము అనుదినము సిద్ధపరుస్తున్నందుకు స్తోత్రం. എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും അങ്ങേക്ക് മഹത്വം കൊണ്ടുവരുന്നവരായും സമർപ്പിക്കുന്നവരായും കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ച് നാം മുന്നോട്ട് പോകുന്നവരായി കാണപ്പെടുവാൻ സഹായിക്കണമേ. ప్రతి విషయంలో మీకు రావలసిన మహిమ మేము ఆపాదించున్నట్లు మా ప్రాణాత్మ దేహములను మీరు సిద్ధం చేస్తున్నందుకు స్తుతి స్తోత్రాలు చెల్లించుచు അങ്ങേക്ക് വരേണ്ട മഹത്വത്തെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് മുഖാന്തരം, ഞങ്ങളുടെ ശരീരം ആത്മാവ് മുഖാന്തരം കൊണ്ടുവരുവാൻ സഹായിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് మా ప్రభువు మా రక్షకుడునైన యేసు క్రీస్తు అమూల్యమైన నామమున వేడుచూ ఉన్నాం మా పరమ తండ్రి. ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ കേൾക്കുന്നു, പരമപിതാവേ. ఆమేన్. ആമേൻ. ആമേൻ. ప్రభునందు ప్రియులారా,